Okay. Okay, so again, katong sa previous discussion nato is mo na siya VLAN configuration, which is at ang aim is kanang maka-communicate siya sa same lang siya nga VLAN, di ba? So kung if we try to ping ang kuan same VLAN, so successful siya, di ba? Muna itong last no kuan, alright? But if we try to ping to another subnet or another VLAN, dili siya ma-successful. So muna itong aim karon to configure kani basically inter-VLAN routing. So I will not kuan na lang ha siguro. So I will leave to you na lang ang pagbasa ani. Okay? So basically ang content mo pag ani guys is mo ni atong actual nga configure karon diri sa packet tracer. Okay? So again, inyo na lang ako na lang ihatag sa inyo as assignment na basahon gid ninyo. Okay? So that masabtan po ninyo ang content sa. Pero ang again ang configuration mo po diri guys is mo po niya akong i-actual nga configure karon niya raw. So interface and then encapsulation.q10. Okay. Kani. So chapter 4 inter VLAN routing. Okay, so ako saning i-delete tanan. Balik ta from scratch. So again, mag-add ta og 1841 router and then switch. Okay, 2960. PC rin, tulo ka book. Then mag-add tag subnet, which is 172.17.10.21, then VLAN 10. And is 172.20.22 VLAN 20. 72.17.30.23. Sorry. VLAN 30. Then same lang gyapon diri guys sa tungod-tungod naman. Okay. So ato sang i-arrange kadal. Okay, so kani is faculty, student, and kani is guest. Okay. So again guys, you should familiarize sa kaning mga or seek attention kaning mga subnet bitong akong i-kuan ihatag sa inyo kay basin mo gud sa actual or sa again sa basin mo gawas mo gud sa midterm exam, then lahi akong subnet nga ihatag, di ba? Sige, ato sa ning ipang interconnect. Connection gikan diri is pas Ethernet dayon 01 0201. Okay, and then there is 11 ngayon 18 and last is 6. Okay, so same gapon there guys. 11 port 11 na kaning fast Ethernet nga kuan, then 18 dayon 6. Basta maingon tag fast Ethernet guys ha, that means port na siya, number of port na siya.
port 18, port 6, port 11 ana. Okay, so atong unang buhaton is mag-set lang sa tawag kuan mga IP addresses kani sa PC. So PC1 kani set lang ta IP configuration. Na kung i-actual na to guys, dito ta mag-set sa ani right click na tong sa PC and then katong sa network sharing. Then sa IPv4 niya nga kuan settings dito ta mag-set og IP address. 172.10.10.21 then i-copy ta ni okay, 1 na niyang kuan kanang default gateway. Okay? So sa next, sa PC2 na ko, 172.17.20.22. Copy, sorry. Then 1. So default gateway niya is 1. PC3, 172.17.30.23. Lion 1. On 7.2.17.10.24. Okay, so na ako sa PC5. 172.17.20.25. Again guys, kaniya pong mga subnet or mga IP address na gigamit is dadto po ni sa tong PDF na file. So gisunod na ako ilang subnet na example. 172.17.30.26. Alright. So muna atong first. So again guys, wala pa ta nag-interview lang routing nga. Atong gi-configure karon is VLAN na sa ta setting up VLAN and then i-assign nato ang kaning each port sa designated na VLAN nato. So VLAN configuration pa ta. So sa inter-VLAN is dili na ta mag-configure sa router later on. Okay? So first nga tong buhaton is again nagbalik lang ta sa from scratch katong previous na discussion nato. Anhita sa kani switch 1 or core switch na to. Okay. So enable and then configure terminal and then dire is mag-set lang ta sa VLAN guys itong tulo ka VLAN, di ba? So VLAN 10 ana lang. Dayon ang ngalan niya is name faculty. Okay. So next is VLAN 20 name student. Ana. Next is VLAN 30 name guest. Okay. So sa core switch guys, inana lang itong i-configure diri sa iya. Ano lang. So to verify if na kung itong VLAN, show VLAN BR. Ano. Ngara. So diri sa core switch guys, dili na ta mag-assign og mga interface diri. Di ba? Kay ang naka-connect man sa iya kay kanimang port 2 padulong diya sa switch 2. And then sa PCAS is kaning port 3 padulong pod sa switch 2, kaning switch 1, switch 2, okay? Kani siya is mo na ning kibali core switch na to. Okay? So atong buhaton niya ana is kaning sa port 2 niya padulong diya sa switch 1 and kaning sa port 3 padulong diya sa switch 2 is ato na siyang i-trunk later on, di ba? So kani gi ato ning siyang i-mode access. So kani siya balik siya ato siya ipang trunk later on, okay? So balhin ta sa switch 1, diri. Nana ta diri yan kani. Enable, configure terminal, and then same gapon natong button guys, mag-set gapon tag VLAN, VLAN 10, then name, faculty, dapat same siya kuan guys kanang ayang spelling ba, so kaning name sa VLAN. Okay, VLAN 20, and then name is student. VLAN 30, name guest. Okay. So next is magkuan na lang ta guys. So atong i-kuan so na-create bagid ang VLAN. Okay, so nana. But wala pa ta nag-assign og mga interfaces nga atong ipang designate ani nga mga VLAN. Okay? So as you can see
Sa fast Ethernet sa switch 1 is naa siya yung mga designated nga port nga atong gipang-allocate or gipang-assign. So meaning ganing port 11 i-assign nato sa VLAN 10. Ang port 18 i-assign nato sa VLAN 20 and then ang port 6 is i-assign nato sa VLAN 30. So dire kung atong tanawon is ang 11 napa sa default nga VLAN or naka-default pa na siya, napa siya dire makita pa nato sila tanan. Okay? Balik ta, configure terminal and then sudlan nato ang interface para ato na siyang i-assign dito sa designated nga VLAN niya. So int if a 0/11 na 11 man una nato ikuan. Enter and then switch port mode. Again guys, ako ra ning gipang shortcut ha. So SW mode access ACC akong i-type pero kuan ang whole nga kuan is switch port mode access gid. Switch port mode access ana. And then switch port access VLAN 10. Ibali kani nga port is i-assign na nato dito sa VLAN 10. So mo ni ang command nga switch port access VLAN 10. Okay? So kaning switch port mode access giset lang nato siya as mode access. Okay, naman na siya duha ka mode kaning mode trunk ug mode access, di ba? Kung naka-trunk siya, so syempre ato siya i-trunk pero kani siya naka-kuan naman siya. Okay, so enter lang dayon and then next is interface fast Ethernet 018. And then asa siya naka-connect sa 20. Okay? So same configuration, switch port mode access una and then switch port access VLAN 20. Okay? So if you notice guys, pag enter na to aning VLAN 20, nag-orange siya. That means nag-change siya into up, padulong down, and then mo up siya again. So mo green na po na balik din. So nag-green ng isa. So next is int if a fast Ethernet 6 na punta kani port 6. Enter and then switch port mode access. And then switch port access VLAN 30. Okay, so and then SH VLAN BR. Okay, so na siya guys, na-assign na dire. Di ba? So ano lang, simple lang kayo. So, balhin ta dire sa switch 2 kani, katulong nga switch. So same gyapon atong button nato guys, assign tag VLAN, enable, configure terminal, then int if VLAN 10, name faculty, then VLAN 20, name student. Ako lang napaspasa na. Same naman itong manigapon guys. Command VLAN 30, name guest. Okay. Dayon int if a 011, ana, switch port mode access, switch port access VLAN 10. Okay. Dayon sa node 18, switch port mode access and then switch port access VLAN 20. And then last port is port 6, int if a 06. Then switch port mode access, then switch port access VLAN 30. Okay, so and SH VLAN BR, so na siya. Assign na siya automatically. Okay. So yun to guys, dali ra kayo. Di ba? So let's try to ping. So kaning yung IP address ani is 24. So i-ping na to, open akong PC1, command prompt. Ping 172.10.24. Okay, so request timeout pa siya. So what do you think ang kulang ani guys? Unsay kulang ani man nga configuration? No, di man siya makaping because timeout na siya. So last time nga tong discussion kay nakaping na to. Ha? Trunk sir. Very good. Asa man ta magtrunk? Sa switch 1. Switch 1, correct. Diri sa core switch na to. Correct. Unsa atong i-trunk gani katong na-mention kanina previous ang port? Dari man ta mag-trunk. Unsa may port nga connected padulong dia, padulong pa dire. Fast Ethernet. Oh, correct. Kaning fast Ethernet 02 ug fast Ethernet 03. So muna atong ipang trunk guys.
Okay, so atong i-open. Dayon configure terminal. Again, nag-open ko aniya kani sa switch 1 or core switch na to. So int if a 02 man niya kani nga label 02. Then switch port mode trunk. So nara automatic siya guys from down nag-change siya into up. Then next is int if a03. Then switch port mode trunk. Ana. So mara ta tong kulang. Okay, so wala to na nato siya nga mo up. So if you notice guys, atong wiring is nag-follow ta sa katong correct na color coding, correct na standard, di ba? So unlike devices straight through and then like devices crossover, di ba? So putol-putol man siya, that means crossover man akong gibutangan na. Okay? Pero sa actual guys or sa kanang if you try to connect kaning sa straight through bitaw, switch to switch mo connect gyapon na siya guys. Pero akong point magudana is we should always follow katong correct na kuan good cabling type of cabling. Ana siya. So orange pa. So magata na nato siya mo green. Command prompt. So once na mo green na siya, automatically mapping na pud ni siya then guys. Okay, so nara. So katora basically atong kulang, di ba? So if kung mag-send tag message, same gyapon ang pag-send sa message diri guys kani is basically same ra na siya kung mag-ping ta. Ana PC1 to PC4. Okay, successful. And then okay, so atong gibuhat is nag-ping ta into same subnet and VLAN. Okay? But kung mag-ping ta into another VLAN or another subnet, say for example PC1 to PC6 in progress lang. So failed siya, di ta maka-ping. Okay? So IP address ani is 172.17.30.26. So let's try to ping dire gyud. So ping 172.17.30.26. Okay. So muning ping IP address sa PC6. Okay, so wala gid siya guys, time out gina siya. Okay, so atong buhaton guys is mana natong topic din karon which is ang inter-VLAN routing. So basically ang inter-VLAN routing is ipang-route nato ang uban subnet using kaning router so that bisag laylay siya nga subnet o laylay siya nga VLAN is maka-communicate siya. Pero again guys akong i-clarify nga say for example if ikaw ang network admin, pwede ra pod nga inani ra imong buhaton, mas safe siya, mas secure siya nga naman kay kung naka-assign lang siya sa specific VLAN, meaning ang uban nga mga end devices nga dili pareha or lahi sila VLAN or subnet is dili siya maka-communicate. So meaning ang security niya ba mas safe siya for security purposes ana. Pero mo lagi na imong kuan pod dili siya maka-communicate, di ba? So depende rin na sa imo. So kung gusto ka na bisag lahi sila nga VLAN, lahi sila nga subnet maka-communicate gyapon, that's the time na you will configure kaning inter-VLAN nga routing. Okay? Kung router to router ni atong istoryahan guys, na siya gitawag nga ang iyang subnet or ang iyang network address is ato siyang i-route sa pika sa router. Pero kani siya is we're talking about VLAN man, so manang type atong ikuan is ato lang siyang i-route pod. So manang ngalan nga kani inter-VLAN routing. Okay? So open ta sa router na to kani. So sa diri sa router guys, dili na ta mag-add sa VLAN kay wala may mode ang router as VLAN. So again guys, ang VLAN is katurang mga switches na VLAN capable pod siya. Okay? So enable lang. So atong buhaton guys, as I katong sa previous na atong discussion, kibali kaning fast Ethernet 00 muna siya atong i-activate nga interface. So kibali tulo man ta ka VLAN 10, 20, 30. So meaning kaning fast Ethernet 00 guys is nana siya yung mga gitawag nga sub-interface, di ba? So kanang mga sub-interfaces muna atong pangsudlan atong i-configure for this
kaning mga network address. Each kaning unique man yung mga network address or mga subnet. Okay? So again, tulo ka sub-interface atong i-configure ani. So mosulod lang ta ani nga interface and then sub-interface atong ipang setan dito og IP address. Okay? So ang command guys is simple lang kayo, configure terminal and then int if a 0 ana. Int if a fast ethernet 0/0.10. Okay, una man nato ang VLAN nga 10. Okay? So meaning, ang kaning nga command guys is nagsulod ta sa kaning interface pero ibutangan nato og .10 meaning sub-interface ni siya dani sa fast ethernet 00. Okay? So ako ni siyang enter. So if you notice guys, naibutang nga config sub f meaning sub-interface na siya. Okay? So encapsulation .q and then 10. Okay, VLAN 10 man na siya. And then after ana is mag-add ang tag IP address. So IP add 172.17.10.1. And then next na to i-add niya is yang subnet mask 255.255.0. And then enter. So next na to i-add is ang sub-interface nga 20 for VLAN 20. Okay? So int if a 0/0.20. Then enter. Then again, encapsulation .q20. Okay, enter and then IP address 172.17.20.1. Subnet mask 255.255.0 and then enter. Okay, so next, last VLAN. So sulod na punta int if a 0.30 or VLAN 30. Okay, and then encapsulation .q30 and then IP address 172, add tag IP address 172.17.30.1 and then 255.255.255.0. Enter. Okay, so inana na guys, basically nagbuhat ra tag tulo ka sub interface for each unique VLAN, VLAN 10, 20 and 30. Okay, so next nato is mag-exit ta. And then sudlan nato ang main nga interface which is ang fast ethernet 00. So int if a 0/0. So if you notice guys, red pa yang kuan. That means down pa ni siya, wala pa nato na-activate iyang interface. So we're going to activate all of the sub-interfaces kanin siya nga atong ipang configure. Okay, so to activate all of the sub-interfaces, all we have to do is to sulod lang ta ani nga main nga interface. Okay, so enter and then issue the command no shutdown to activate. So as you can see guys, up na siya and then automatically nag-change siya into green and then later on mag-green na siya automatically tanan. Okay? Ana lang. Wala kayo. Okay, so atong button is ato na po ning iping ang PC1 to PC6. Okay, so wala na nato na rename. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so open ta sa PC1, command prompt. Then hulatan na nato ni nga makuan. Okay, so naparay tayo nalimtan guys. Kani si Fast Ethernet 01 padulong sa router guys, ato ni siyang i-trunk gyapon. Okay? So kibali tulo ka ba atong i-trunk? Port 1, port 2, port 3. Okay, so open ta ni switch. So configure terminal, sudlan natong Fast Ethernet 01, then switch port mode trunk. Ana lang. So automatic na exit na. Okay? So lato na nato na mo-grade na siya. Okay, open ta sa PC1 and then try to ping. So ang IP address ani is 172.17.30.26. Okay. Command prompt. So ping 172.17.30.26. Okay. So nara guys, na-ping na siya.
So same gapon ni kung magping ta to another one. Say for example kaning sa may panan 25 20.25. So iping na to. So ping 172.17.20.25. Okay, so ganina atong giping is kaning nga PC which is ang iyang address is 30.26. So this time we're pinging out kaning PC5. And as you can see, na-ping na siya successfully. Diba? So kung try tag send og message, yeah, successful na siya. Successful, diba? So kung bali-baliho na to, same gyapon. Alright, successful siya. So another, successful. So PC1, successful. Alright, so ano to ra? Successful na siya. Okay? So basically, ang atong gibuhat is nag-configure ta og mga sub-interfaces, di ba? So atong tanaan guys SH, IP, int, BR. Nara guys oh. So sa kani nga interface which is ang main interface niya is wala tay gi-set di ang IP address. So atong gibuhat is nag-create tag sub-interface for each VLAN, di ba? So kani fast ethernet.10 is mo ni siya ang subnet gikan dani, di ba? VLAN 10. Kani ang 20 is gikan po dani which is sub interface 20 and then ang 30 is kani gikan po ang iyang address is gikan po dere. So mura na tong gibuhat. So ang command is katurang kuan sulod na kaning interface and then encapsulation.q 10 and then set lang kag IP address o iyang subnet mask. So inana lang. So basically ang content ana guys is same gapon dere. But I also want you to read this one kani. Nga dere yun. So wala na ta nagamit ani og kuan guys kaning default VLAN which is ang native VLAN. Pwede naman nato siya kani interface VLAN 99 default VLAN man na siya. So, wala na ta na gamit ana. Nag automatic lang tag configure katong sa mga sub interfaces. Okay? So, interconnect na siya tanan na connected kung ping ta successful. Kung asa nga VLAN successful siya dire successful diha successful dire. Sa una guys kay kung magping tag dire mo failed man siya, di ba? Okay, successful siya tanan. Okay, so question. So again guys, our midterm exam will be this week, next week man siguro, 31 to October 31 to 1 man siguro, November. So again guys, I will recommend to study VLAN and inter-VLAN routing. Okay? Ibasin dira ako magkuha og kuan. Basin lang sa inyong exam. Okay? So simple naman ang configuration ana and we will do this. There is a simulation lab actual nga configuration. Ang unsa? Dili. Depende. Pwede written, pwede po siya kuan. Okay? So basta mara na akong makakuan sa inyo. Familiarize VLAN and inter-VLAN routing kani tanan atong ibuhat karon. Ha? Okay? So sa atong siguro sa atong actual configuration is duha lang ka PC, tagsa lang ka PC kani lang atong buhaton. Pero tulog yapon ka kuan guys. Pwede ra duha ka router, duha ka switch I mean kani. And then kani siya is connected siya pero different VLAN siya gyapon. So basically maka-apply ta ani. So inani inyong topology nga buhaton sa diri sa actual nga configuration nato. Dayon 2960 ana siya. Dayon since duha ra man ni ka PC diri so duha ra pud ka PC. Ana. Then interconnect na to.
Okay, so inani inyong sa actual. Okay. So kani bilang 10, bilang 20. So magamit ng tag lahi na pod yung subnet. Okay, basin memorize na pod yung subnet ni. Dapat lahi ang subnet. Okay, so mas sayon na kay ni guys, dali ra kay ni i-configure. Okay, kani tulo man ni ka switch atong i-configure. Kani duha ra ka switch. Di ba? Set ng kaanig bilan kani, then kani is mo na ipong imong mode access kani duha, mode access. Then set tag IP address. Dali ra gani mo man guys, mga 5 minutes mo man ninyo din. Kani siya. Lagi promise dali ra kani mo man. Kani. Sorry. Okay, mag-set man mo diri og kuan. Figure T, bilang 10, name faculty, bilang 20, name student. Ana din. So sulod lang ka sa interface dayon. 02 ug 03. 02 switch port mode access, switch port access, bilang 10. 03 switch port mode access, switch port access, switch port access, bilang 20. Ana. VR. Ana, maro na yung assign. Then IP address and then there is a core switch is sa mga Control Shift 6. Bilang 10 name faculty. Then bilang 20 name student. Then exit. So wala na kay button na ni line. Then kani is katurandan encapsulation guys. Ako ra ni pinaspas sa akin mo ninyong kuan good. Then sulod lang kaani sa 00 gyapon nga fast ethernet. So int if a 0 then .10 then encapsulation.q 10 then IP add 172 17 10.1 255 then int if a .20 encapsulation.q 20 IP add 172 17 20.1 then exit int if a 00 then no shot sit ora so balik tang kadiri imo ning ipang kuan kani imo ning i mode trunk ang duha ka port di ba? So int if a 01 switch port mode trunk and int if a 02 switch port mode trunk ana ara inset lang nakag IP address diri 172 ako nang i-perform actually i-perform actually yung actual then 1 dayon kani is 172 17 20.10 ni siya kibali. Ano? Pinagtuloy yung actual guys. Sana kayo sa mga 5 minutes makuha na niya sa kuan. Actual. Switch port mode access. Send ka dia dapat maping siya. Okay, so wala na ito mo green field pa na siya. Okay, so do you have any question guys? Question na kuan. Okay, successful na siya. As you can see. So they are in different bilan na. No. Nag-send ko. No. Question. Okay. May question? Wala sir, nalibog naman sir.
Ang question ba? Kama dara naman ko audience dire guys o duha ka bok. Na sila dire nanonood sa simulation. Okay, wala ni question. I-upload ni mong record, sir. Yes, i-upload na ko karon after ani sa kuan. So ako nang i-stop